बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार हंसता हूँ मैं क्यों, आपको देखता हूँ ना दिल राज़ी हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी आपकी सलामती करे, इसलिए कि आपकी खातर नहीं मेरी खातर मैं आपको देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। और बंदा आप कहे यार मैं आपको कैसे देख सकता हूँ, आप कमेंट करते हो, आप बातें करते हो, कभी देखें जवाब भी नहीं दे सकता, लेकिन कमेंट जब कोई बंदा मुझसे करता है तो इसी तरह लगता है जैसे मेरे सामने बैठा है। तसव्वुर में मैं आपको देख लेता हूँ, दिल राज़ी हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो आपको अमल बताने लगा हूँ ना, फौरन पैसों से जेब भर जाए हैं। ऐसा अमल कि अल्लाह ताला खैर करे। जब भी आप चलते फिरते पढ़ो, खुद चेक कर लेना आप, ठीक है। फौरन पैसों से जेब भर जाए। सिर्फ एक आयत का कमाल 3 बार पढ़ो, आसमान की तरफ फूंको, फिर तमाशा देखो। 10 करोड़ भी मांगो तो रब देगा। देखें एक बात है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 2 लाख, 50 लाख, ये कागज हैं और यार इसकी कोई हैसियत नहीं। लोगों ने थंबनेल पर लिखा होता है ना कि इतने करोड़ मिल जाएंगे, वो लिख दें, बेशक लिख दें, झूठ लिख दें, गलत लिख दें या फजूल लिख दें। झूठ गलत नहीं मैं कहता, फजूल लिख दें, लेकिन याद रखें ये जो पैसे हैं ना इनकी कोई औकात नहीं। बंदे का ये जो नसीब है ना, ये यहाँ पर जो माथा है, इसमें लिख दिया जाए ना कि इस बंदे की खैर है तो खैर हो जाती है। अब ये मैं वजीफा आपको बताने से पहले एक छोटा सा एक मैं वाकया बताऊं, बिल्कुल आधे मिनट का है। कि हमारे शहर में जो मंडी है ना जी, मंडी है, सब्जी मंडी होती है, तो इसमें बड़ी महंगी चीज़ें देते हैं। लेकिन जो एक होलसेल मंडी है थोड़ी सी शहर से थोड़ा सा आगे है जी, तो मैंने एक दिन सोचा यार वहाँ पर जाते हैं। धनिया यार बहुत महंगा दे रहे हैं, इतनी सी धनिया की जो गड्डी है वो 50 रुपए की, वहाँ पर 15 रुपए की मिल रही थी जी। तो बहरहाल जी, ये मैं फजूल बात कर गया। वहाँ पर मैंने एक मजदूर को देखा, रेडी, एक टायर वाली रेडी नजर आ रही है। अच्छा जी, कोई भी किसी से मतलब है, कोई उसका कोई सामान लादने वाला कोई कस्टमर उसका आता है, आसमान की तरफ देखता है, छू कर देता है। हालांकि वो बंदा जो गाहक होता है वो भी थोड़ा सा मुस्कुराता है, ये क्या कर रहा है, हम पर कुछ जादू कर रहा है। बहरहाल उसने क्या किसी पर जादू करना है, और किसी को भी क्या शक पड़ना है यार इस मजदूर ने हमसे क्या लेना, बस वैसे ही पागल है, झल्ला है, कर रहा है। तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैं, पता है ना आपको, वजीफों का शौकीन हूँ, वजीफे बताने का और सुनने का ज्यादा हूँ। देखे मैं आपको वजीफा बताता हूँ ना, कोई मुझे बताए ना, मैं बिठा लेता हूँ उसे। बर्फी खाएगा, मिठाई खाएगा, बर्फी नजर आ रही है देखना, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये ना हो गया आपके मुंह में पानी आ जाए यार थोड़ा सा मजाक करता हूँ, बुरा ना बनाइएगा। जरा वजीफे लेने वाले लोग दुखी होते हैं तो मैं जरा मुस्कुरा दें, जरा मेरा दिल हल्का हो जाता है। पता है क्यों? मेरा अल्लाह मुझ पर रहम करता है। मैं जब भी कोई वजीफा मुझे बताने वाला मिलता है ना, मैं चाय पिला देता हूँ, साथ मिठाई बर्फी जो हो सके। वजीफे बताने का मैं शौकीन हूँ लेकिन सुनने का ज्यादा हूँ। तो मैंने उसको बंदे को पकड़ लिया, मैंने कहा यार तू मुझे आयत बता, आयत नहीं सॉरी, मैंने कहा तू ये बता ये पढ़ता क्या है, और आसमान की तरफ फूंक मारता है, ये क्या चक्कर। कहने लगा यार जा की हुई। मैंने कहा यार तुझे मजदूरी दूंगा, सामान ला दूंगा। कहते लगा नहीं नहीं। मैंने उसकी मेहनत की, मैंने कहा यार बता दे यार, मैं लोगों को वज़ाइफ बताता हूँ, हो सकता है। देखिए मैं मिन्नतें तरले नहीं उसकी करता या करना चाहता, या मैं इतना ही बेबस नहीं हूं कि मेरे पास तो लाखों नहीं करोड़ों वज़ाइफ है। लेकिन नई चीज कोई अगर मिलती है ना, पता नहीं मेरे अंदर एक एक बेचैनी होती है, मैं कहता हूँ मुझे मिल जाए और फिर इसकी इजाजत भी मिल जाए। लेकिन जब उसने अमल बताया ना, तो मैं हैरान रह गया कि ये 5 साल पहले मौज मस्ती टीवी, मेरा बड़ा चैनल, इस पर मैंने शेयर किया हुआ है जी। तो पर देखिए पहले तो तजस्सुस होता है बंदे को। तो बार मैंने कहा क्या पढ़ते हो? कहने लगा, एक आयत उसने बताई, मैं अभी बताता हूँ आपको। कहने लगा बस पढ़ता हूँ 3 बार और आसमान की तरफ फूंक मार देता हूँ। कहता है कि मैं 1 लाख, देखें ये रेडी नजर आ रही है आपको, एक टायर वाली। अब गौर करो, 1 लाख रुपया यार बिला है, और बड़े बड़े अफसरों की इतनी तनख्वाह नहीं है। कहता है कम अज कम 2,000 2500 रुपया कमाता हूं। अब 2500 रुपया कमाए तो 75,000 रुपया महीना बनता है,
اور کبھی کام زیادہ ہو جائے تو 3,000 بن جائے تو لاکھ کے قریب چلا گیا کہ نہ گیا. بڑے بڑے افسروں کی تنخواہ نہیں. کہتا ہے بس ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں اور بس اللہ میری مدد کرتا ہے جی. تو عمل کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو, میں نے بتایا ہوا ہے جی. آپ موج مستی پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو بڑا میں حیران تھا جب اس نے بتایا. تو میں نے کہا بھائی چائے پیے گا؟ چائے میں نے اس کو پلا دی. میں نے کہا چل سامنے ہوٹل ہے آ جا. تو بہرحال عمل آپ کو بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے, اور ایک کمنٹ کرے. ویڈیو جو پوری دیکھے گا اسی کو اجازت ہے. یاد رکھیے آگے آگے کر دی تو مقصد نہیں ہے. لو جی, ایک آیت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو یاد رکھیں اللہ کا جو نام ہے نا, یہ دیکھیں یا رزاق, یہ بڑی قدرت والا. میں کہتا ہوں کچھ بھی بندہ نہ کرے یا رزاق کو پڑھے, لیکن جو اس نے بتایا, جو میرا بھی ایک عمل ہے, وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ آیت ہے کہ مثال کے طور پر آپ دکاندار ہیں. اب آپ دیکھیں, اب زیادہ بات نہیں کروں گا, ویڈیو بڑی ہو جائے گی. آپ دکاندار نہیں ہیں اور کچھ ہیں تو اپنے اس کام سے پہلے پڑھ لیا کریں. دکاندار ہیں, آپ دکان پر جاتے ہیں نا, دکان کا تالا کھولنے سے پہلے 3 بار یہ آیت پڑھیں, آسمان کی طرف پھونک مار کے کھول لیں, اور دن میں گئے بگئے اس طرح کرتے رہیں. جب آپ دیکھیں کسٹمر آنے والا ہے, رش پڑنے والا ہے, آپ کے وارے نہارے ہو جائیں گے. 10 روپے کی چیز 100 کی بیچو گے. ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال مثال دی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, نصر من اللہ و فتح قریب, نصر من اللہ و فتح قریب, نصر من اللہ و فتح قریب. 3 بار یہ آیت, 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر اور نصر من اللہ و فتح قریب. یہ دونوں آیتیں پڑھیں اور آسمان کی طرف پھونک دیں. کسی کی مطلب ہے کہ آپ کو جرت نہیں, آپ کو نظر بد لگائے, کوئی آپ کو پریشانی دے, کوئی آپ کو دکھ دے, کوئی آپ کو مصیبت دے, نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آپ کا ہر دکھ ہر پریشانی اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ عمل میں نے بڑے لوگوں پر دیا ہے. یعنی پہلے ظاہر آپ دیکھیں لاکھوں ویو ہیں جو میں نے وہ 5 سال پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو اس نے بتایا. تو یاد رکھیں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے فتح دے, اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر اور نصر من اللہ و فتح قریب. یہ آیتیں ہیں. تو عمل کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا, ہر دکھ اللہ آپ کا دور فرمائے گا. اور یہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دے بس. پھر رب جانے اور آپ جانے, رب جانے اور آپ جانے. میں کہتا ہوں آپ کی خالی جیب ہے پیسے سے بھر جائے گی, خالی بٹوا ہے پیسے سے بھر جائے گا, کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. بہت شکریہ جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.